ya jamlele mwana ola ya jamwangalie shaiza he arenge roho ikahambilwa arenge roho mwana malakul maut ajorenge roho shaka jambilwa jarenge roho yake mwana hambilwa arenge mzazi bahi imauti jile mzazi bahi alafu malakul maut afikiria yemna mwana ola ngujuka ulahi ndibala yemna mwana ola ngujuka uyeshije bala yemna mwana ola ledziwa joka uhamwandale ye umahala watsomu ri mwa desert malakul maut wae wala urengo zero imatsozi ya mshindi Allahu akbar iwa subhanallah alazim malakul maut harengero enza mna mwana wala malakul maut amransi bala tenza wabiri dezane malakul maut adiwaze hadisi adala adiwaze hadisi kama la parona mndu mzazi ule malakul maut adiwaze hadisi shamnyezi Mungu yakadiwaze ngambari mu Qur'an wama kana rabbuka nasiya Mwenyezi Mungu yakadiwaze Mungu yakadada Mwenyezi Mungu yakadodiwaze wama kana rabbuka nasiya Allahu akbar bofu rakar jandiso partage d'accord kama teta nide mjua kanga mpartage uraha nide mjua bofu kujabeza rambia za ajira na mwentele ficho malakul mauti hadiwaza hadisi shamungu yakadiwaza Mungu kadala wama kana rabbuka nasiya waje wabirima hana mahadizane malakul mauti haruma yende ya renge roho ya mndu ulo mndu mbaye mndu hazi yasa yawasuli ndongo za 95 na 100 mahajana ya kamila sange mndu hazi 100 malakul mauti haruha ngondo arenge roho yake mndu malakul mauti hawasuli karibu aparisa mbaba wola mbaye mtu avie azingara bakera buda katujwa henda loro malakange mndu mbaye azingara bakera ngwe nguhulo nkabwa ça veut dire chaussure asihula nkabwa chaussure imbaye wala habiro mahala ngubadada nguhulo nkabwa honzi anasihula zeshusure zi alafu malakul maut yamwangalia mbaba wale kuharuma jarange mbaba wale roho bas malakul maut ndo kusema ngulindwe sekondi timu ya mrange roho za minute zabaki malakul maut haishie mbaba wala ngwambie wala uhuzu asimwambia we mbaba wala uhuzu ngwambie mndu uhuzu zenkabwa ya ukana ilekeze ndo zenkabwa hizo izonga mina mashukuri na nzonje nloze emjuhuti hale yabo zilekeze ndondroba yemezija wiyo nje ni sape zenkabwa hizo ni keje ni je ni kamra ni wono tsoneka ngami mndu mbaye malakul maut nisote aba wikati holio banu mwanzo nkabwa zilekezwa makuto kova mashuli no mwezuja barunga mtsiruma ndendengero waho barunga ufa ibanu nyije kamtsoshela ufa malakul mauti ati ngamu ibanu nyiwandu maduhazi nyika mndoshela ufa mndungu tsoka mndu mbaye ngutsona mabalange moto mndunge mndukoko ngutsona mange moto mshendu izo malakul mauti ya izo malakul mauti ya wanao bizari ati ibanu nyinyi mlo wandu wabaina makoko na ndumadwa vanonyika mtsoshelo ufa shabanu ngoto project kabana mndu koja loze mezija wo muhan udawe ihono mndu mbaye kutapilia parale shahada kuweza waljana za tauba wa astaghfiru babanu wedu na inutsi hapo unsi hanyo malakul mauti waye hauna bizara ni sote histo hii na abo subhanallah rahani jatimizi yakiswa avana jatimizi izongazi jiriwa baha yo ikaudwanga lo wandu walotu maduhazi waondo wanza weye dunia plusira hano watoto majeni yo ngoparuso mndu koko katuswali boko banuko tuswali uwe mndu wasikulu mndu koko uloho kaburini wendawo bana bahunu wakati wa batani bukoko mndu wakata bidubeza uretrape ngoparuso mndu mbaye katuswali ngoporsu mndu mbaye katuswali ngoporsu mndu hazi katwanza shile darasa katwanza shile Qur'an malange harimo novela na seri bumza
yeutsoka jweni huja ukamoto ukamrumdzadzi hata abahanga umruko unsi wakati usoma Qur'ani uke harimwa dini utowe sadaka ufanyeje sha ngawe harimwa roho bali kujambila uti jibiwe furahi bokoko sha yeza Mungu undo wakati bidu astaghfiru subhanallah fundi mnisamihi nendele nitimizi ilirjo utowe fati yarjo harimwa subhan na bonso ishele ndongozajiri komori na nzoni vezeni zambeti yale yabo subhanallah iyo subhanallah namnisamihi nendele ngenje na beza jiri komori utowe fati ya basi timuzisa le swala ile kweli haunda hapo namnabi ngoju parsa wondo lolo maduhazi kwa toshe lata hufa kwa toshe lo kabano deja wo mdungu wa kaburini jamais wongwa tsungorenga projet ajingujoloza loze mwana loze mjuhu shaika toshe lo ekatifaba ndo banema hangenda obanusa nono subhanallah vahima la kul mauti hati amba oyikati mwema ibano mrulona santa wanyama jao ngolekezo nkabwa ngotsota projet zama haijao projet na projet ukamahani na mahani boko kuri Mungu baba nuduna inutia au wanungarirao vahe Mwenyezi Mungu utsinazimshindao subhanallah Allah Mwenyezi Mungu kaidiwaza waleka dodala hapara malakul mauti amba ya malakal mauti subuhu qudus rabbul malaikati waruh hatukuga hende juu hasifa njema ya riumba yaumbe malaika wote pia Mungu wahenda ika Jibril ni malaika wote pia Mwenyezi Mungu amba atajiri engono ya mruo ya utesa atajiri hadha alajuz engono ya mrumdu haziwo ya utesa yatsungo fikiri vanungu yanshanzo zenkabwa zilekezwa za urumia maha na ubanungorengoro huwateha amba huwa alladhi abkaka uondo lamna mwana mtiti wakaurenga yeroho ya mzaza hahe yauliza hautese la ilaha illa Allah uondo lamna mwana mtiti wamona harimwa ye sahara yahe dezerila wamsikini ya imna mwana wayungujo kokabaki vanuje mzaza he afobwa tsomundu walila Mwenyezi Mungu muhifadhi ya mwana huyu hambema riziki ya hai hambembe ndu ya hula niledziwa la huno habe hamndu ya hu muhifadhi habe hamndu hamrenge hamlele hate mwana wuha huwa hayenshi hatatsuonge na mahajana engono bo malakul mauti ukamnyezi Mungu yende uhifadhi yeziumbe za hai Mwenyezi Mungu yeka dhulumu yeshiumbesha hai mrati paroti nziha tomaya ne mariziki ya Mungu neze rehma za Mungu mrati paramba ya mjokolendi dawe ngawe na Mungu mwenye mariziki urende mrikado amba bofuze tabuzino kazina ula waje ngawe na Allahu Rabbul Alamin umrulo na Mungu Mwenyezi Mungu akanza unese malakal maut malakal maut na wanadamu pia uondo lamna mwana mtiti wola yakahodezeri watsomu ngono Mungu muhifadhi halimba hindu hanodziwa hayenshi hahundu mundu hamrenge haimru alanda izo Mungu ujuo Jibril wa mwanadamu jaye Mungu yetsobele ha mwanadamu haja haunika shaula Mungu ya mbea usifikiri kama la wala ndiye haja waja mroba sayero tabe fulani nika wala Mungu wala Mungu ya mbea ananga bwe sababu dola ya haja unika shanga bo mrambo almusabbibu de ujanoze sababu de ujanoze mtungu Allahu Rabbul Alamin watukufu Islamu tikahanzani bezeni vumbuwe imnakisa mtiti huo ilirinjie ugharimwa edarasa ya hatu Mwenyezi Mungu yarinike eza khairi Mwenyezi Mungu yarinike za baraka Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema ikanga bo watojo wahiwa hajaba so gharimwa darasa kabati hata mushkila bo watukufu Mwenyezi Mungu yarinike eza khairi Mwenyezi Mungu yarinike eza baraka Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema ngarjo handisa eza jiri hindeni bofundi hata idarasa le uranza urambe subhanallah rahane jatowe fatiha uke fatiha leo
ngeijoka utolo buhari ngarendelea we darasa ye fatiha joka itwale unge fatiha nene fatiha nkuu ya nzori jikusudie rijitamani ritamanieze famiza hatu no wazazi no wababa dabo yonge joka utsanganyi hawazima buhari yabo ye fatiha hiyo rahane janji harumaze habari nga mwanzo nishangaye nione bizari na mwone majabu wazima bufunjia rumwe temu imanambara be subhanallah ngamjunjia ba chamwanzo ina mrateje mrashida partager video yinu plus ya 10 fois bofu zabarindi inde ujuizo njoko hambie partager video yinu plus ya 10 fois bofu tsamba partager plus ya 10 fois kango doshi 1 2 3 10 fois pourquoi tulia mtu kwa jana hambie sababu nahambia upartager video plus ya 10 fois siku leo ipartage plus ya 10 fois weza uteje emu ukenti ushileze habari avani janjo harimwete munanzoro ambe subhanallah ajaba al-ujabi ngamuno majabu ukazila mtume ya hamba zisazija mtume hamba ukana bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lilghuraba ye dini ya Uislamu yandisa ndongoza ujeni wanduona mahizo ndongoza ujeni ndongoza za zilitsonizo ratuzo ya ratukanizo mtume hamba ngejure jeyeza maza mwisho ngejuke keli haina ujanza zingare dini yitsone hama mrwadi ngoni wi mru kati develope wi kati jawu wi narilawe wi zinto zake mru tujaje ngutsore jeza ndodi ngoni ujoni hamru gharib uni hamru wa bizarre des amas mwisho la fin du monde wajoni ha bizarre wala zingare dini kalqabidu ala aljamr mtume de hamba ngujoka haba mru ya zingara kaya la muro kaya la mro hema dui ani atangwanzo ngukatuju ibanunga mwanzo ndrentse dini ibanunga mwanzo ndrentse zenje manifanyao ani yudi namna dukaya mtume de hamba alqabidu lidini kalqabidu ala aljamr ejo zingare dini hende hata katujua ngwanzo ya pulilie dini ya rensi zabadindi huo ndo mzingiza ne madu ya ukamruka kanahelewa ibansirende kamswalinga mniengao ganbayo zenyile ngamniengao kamtoswadaka ngamniengao wontoswadaka ngamsaidi mrutabi huo ngamnitabisha ngamsomo Qur'ani ngamniengao sabandongo njema ngamnienga ibanu kama zoni yenda ni rensi ya dini ibanu mtireda mwanadamu ngujokekeliyo kalqabidu ala aljama mauri mtu azingara kala muro kala muro ngutwanza pulilie izode namna maadui wa muhimilia ilini hujibu izo na mtuna baba sai amonzo mnambie c'est vrai zija uraka zjaki ba mtu mede habanga zohuji mtume kabanda ni musunna swali zija uraka zjaki uka dezama bokumrujo zingara ndongo za dini ngujone hama mru katima ndeleyo ka development rilawe bawe na batani rilawe zindongo za rilawe ba kula watijije tawa be ko tsindo uliyo katari made jao yani alafu wefanya njema ngodungwa hashari hata hini njema wafanya ngotwa dungwa hashari hudungwa na roda honire majirani robonze rwani ngotwa dungwa hashari wafanya njema zake ani musoni zija auraka zijaje basi ibn swali na kanzani mwambe na mbena mmone majabu nijo kutoka rimwe darasa ba haya subhana bamjo jaba ha ufu wallahi ni muzisa ni mna kestio ajaba ngamono majabu ye mafundi wa dini waloko mori walobonze armaze rezo sosio ajaben majabu majabu fundi kunjari mwe tamam mjo sha ajaben majabu na rahane jawa fumbu wabaha na rishukura Mwenyezi Mungu ando darasa sonspera alhamdulillah zabarindi haina wa mafundi wajofanya association ya usaidia mayatima au zire au misihiri haina njema wajofanya ngarjodoere waze ajiri tujuru ngarnikiwa zabarindi au kasida sirandisa zendongo hizo na mtumede haba man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajru haina mriandisa ndongo njema alafu wandu waja wadunguze njema zilangu wafanyao ngojodero ajiri na bala kutafanya ngotodere zabari ukawandi wazandisa lewa ambere darasa sila radisa zendongozi haina mafundo to huja wafanya association za usaidia mayatima za usaidia sisi ngatsongoro ajiri na bala la loda honinga riwa ma planet mzee zabari ukosela radisa ya zamba mtume man sanna fil islam sunnatan hasana Allahu akbar fundi na rabbil alhamdulillah wa darasa yeze
za association za kimafundizi no pia mzionao hizo watende wadisa darasa sinde sirandisa randisa na sina turwaza randisa ngiaprewa kahuja association fulani waje fulani waje fundi fulani hizo pia zikahuja wariona rafai yabo sisi da sirandisa yabo singa rondoze ajiri ekarifanya ngarundao za ajiri za hatu warifanya wawandwaji wefanya ngarditse na riuni kwa ajiri zabarindi kwa kosa da sirandisa zendongo na mtume haba man sanna fil islam sunnatun hasana falahu ajr Allahu akbar Allahu akbar naramba alhamdulillah warandi sandrongo njema aba haini mfundi ngutwanza shenkeze aba haina wandongwanzo wa shenkeze na hizo kazi jaka na mnambie bofubuta na mlebeze kweli hizo kazi jaka kamjado na mafundi wefanya organization wanzo wasaidie ja wanzo wa himsira wanzo wa madrasa wanzo wasaidie ja wanzo wa hija kazi jaka na mnambeze kweli kazi jaka ema hayabira zikai kazi jaka ikarjande sandi ser darasa randis wandu kwa jalamu walamu ina mndu kutofanya hula ulafanya sososo ulafanya alhamdulillah rose ajira zatu alhamdulillah ze darasa za Facebook za direct zi harimo wandu watende wazadi sabana harimo wakomori bahidami ideki ranzi 2012 Facebook yangu angalau ranzi 2012 ze darasa za hangu za YouTube ngizo ya borangunda ranzi ale 2012 sikufanya darasa Facebook ranzi 2012 mafundi wa mdoa unale video Facebook jana kutadua wana yaba hakwati Facebook pia wanzo wafanya darasa pia wow sabi alhamdulillah wadonte share wayenda biyo wafundi wa yare wa internet hali wadonte share kali mtsikadalo ni mafundi wa internet jibril wafundi wa internet imana toto wa darasa msirini za barindi ali mozisa nomameze kweli wallahi mafundi wa darasa barizo ikaye fundi ajudo to wa darasa msirini na bala wadi wa zakamoro ni tido to wa darasa msirini jua bajana sidoto wa tafsiri msiri jua juma bajana sidoto wa darasa msiri jua wa balal kasb wandu wadode namwambia fundi wa yatsaheba hanu yakenze hensi madrasa lizondo dorabia hajokaza palashio yatsahewa ndo wasomesa wajelewa na futi bakari mweze resolution mwelezo yaba seza jiriti haina fundi hanja Facebook haina fundi habu hapa ya Facebook haina fundi kwa ndafanya darasa ngamundo ajiri barindi ukatsandisa ndongo njema waja pia wadunga hapa mafundi wanu pia wala mweze resolution hapa watoze darasa ngamsubuti nambe na msubuti mnambie fundi yabo yandisa darasa Facebook banu mkomori yani arimo yantendea mweze darasa mimi tandisa 2012 angale page yangu ya Facebook yanzi wao ifanywa ranzi 2012 ida darasa zanda na mwana nabisozi fanya Facebook bana 2012 angala 2012 ataije 2020 ataije 2021 atavanga ndio 2022 yo des années wote shukuru Mwenyezi Mungu sihimidia Mwenyezi Mungu wanaandisa ndongo za he dunia wandu wambana mumwambe ndi akupebwe pala shio wadontisha ya wafundi wa rezo sosio wafundi internet aba pia wajawa jahari mu internet ni mndongo kene page doto wa darasa na wakaribu ngamjibiwa watu wao na wakaribu shana wajokanga muhondo ajiri dublo za hangu mimi nekaba watu wa darasa ngamuhondo ajiri aukendi aukamida mna bwaza ndongo zino na dungo hashari hata nasubiria hata tasirulwa basa wanza wafanye bao shukran watukufu ngamjio gharimwe temu bar sarenge 44 minutes sarenge 43 minutes yabasanga rjo gharimwe temu ya he subhana ezajirinda zivi rjo unjia gharimwe za habari za he fatiha na hizo shabala tkanzani mwambie ndukanga mono majabu bizarre imafundo lokumori mafundo lobonze zerezo sosio njaisha mrufundi njawaishia wakanti msirini wakanti armazerezo sosio awapibilie walaani wamluka ubirao komori telekomu na telma sujuango wahara siji kwa tusubuti siji ngwanzoje ngamono maja ngabware wawo mluka komori mluka na Mwenyezi Mungu habari mu Qur'an innamal maisir Mwenyezi Mungu alezi إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أما وو تشانفون رونغو زاكي الشيطان
zine Mungu amba rijis uchamfu za shetani mvinyo walmaisir na mluka mpunda ila wakomoramba de mpunda ndwara we mpunda yangwa mpunda si hamba yeshikomori Faransa ndwamba mpunda ukaulai ura mpunda yande do mluka wazungu ufanya harimwa ze kazino nezetaba haina mrungu jo kamluka haram kabati